Lam sugu jotono serang satini kokboro koktoma nongri logi tongwang onita tini kokboro koktoma rokongka. Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shahati Montri Shantana Chakmani Manjak Mumbai Chashalo Northeast Bania Klaimung Taibo Pirnani Nahar Mukti Northeast Region Tech Folders Rockni Consolation Program Klaleka Northeast Bania Klaimung Taibo Pirna Bakai Taldokni Road Map Tangbutang Klaimungni Bishingkei Shamung Shakangzagai Tongo Chashalo Bobagrakor Agolini Gerengsa Private Hotel Northeast Region Tech Folder Rockni Consolation Program Okok Shaka Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Tini Chashalo Bobagrakor Agolini Gerengsa Private Hotel Northeast State Holder Rockno Logioti Kasha Panda Shankazaka Apandano Chartikathar Musangai Chengsai Rufenengai 5 months of Fika Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Manjaka Industries Development Department Chairman Nobadol Bonik Montri Shantana Chakma Secretary Kiran Gite Director Dr. Shailesh Kumar Yadav Khoboi Juda Juda Industries Tei Commerce Tang Bedekni Tangfang Tifang Adong Rok Bahaino Manjak Laikha Pandani Bishingtei Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Shaikh Narka Artist Rogo Bania Klaimung Taibo Shikangrunani Nahar Mukti Taldokni Road Map Klaimungni Bishingti Shamung Shakangzagai Tongo Hane Shakabo Bonik Chairman TIDC Limited. We have with us Sri Kiran Gitte Secretary Industries and Commerce Government of Tripura, Dr. Shailesh Kumar Yadav Director Industries and Commerce Government of Tripura, Secretaries from the northeastern states, Secretaries, Directors and other senior officials of Government of Tripura, industry leaders, businessmen, entrepreneurs, distinguished guests, media friends. At the very outset, I would like to extend my sincere gratitude to the Ministry of Donor, Government of India, for giving me the privilege to be the convener of the high-level task force on investment promotion in the northeastern region. Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha MP Rajiv Bhattacharjini Manjak Mumbai Rani Ohallabai Holkarni Phil Thamra Asai Mashal Paleka Town Hall Nago Shoklo Rani Ohallabai Holkarni Thamra Asaimani Shal Regai Chashlo Town Hall Nago BJP Shodor Shahar Hangkorni Luaji Mumbai Kasha Furungmung Panda Shongtuzakha Pandano Chengsai Rufene Engai 5 months of Fika Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha BJP Hasti Kasko MP Rajiv Bhattacharji Khoboi Shohor Shodor Hankor Kasko Oshim Bhattacharjo Teitongo Juda Juda Adong Rock চালু করেছি সমস্ত রাজ্য স্তরে এবং প্রত্যেক জেলার মধ্যে একটি করে হাব ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উমেন আমরা অফিস চালু করেছি বিভিন্ন যেসব স্কিম থাকে বিভিন্ন কর্মশালার এইসব বিষয়ে যাতে জানতে পারে সেই কারণেই ব্যবস্থা আমরা করেছি ওয়ান স্টপ সেন্টার বা সখী সদন সেটা আমরা করেছি যাতে নির্যাতিত মহিলারা যারা আছে 8টি জেলা একই জায়গার মধ্যে এসে যেন ওই অফিস সেই অফিস না করতে হয় একটা জায়গার মধ্যে এসে সব চিকিৎসা সহায়তা হোক আইনি সহায়তা হোক বা অন্যান্য পুলিশ সহায়তা হোক সমস্ত একই জায়গায় এসে যেন ওনারা সেই সহায়তাটা পান Shikamo Berena Hanai Tangai Lahar Party Mong Party Way Koila Shahorne Korome Shikla No Tabukbo Naitogui Manyako Tini Cha Shalo Okokmano Kanawi Shikla Koroni Bishinga Deb Joti Debni Nukungo Naina Bagai Nognokni Borogway Malina Bagai Tang Shogika LOP Jitendra Choduri Shikimo Berena Tangai Hastini Shikla Korogni Kamai Tangmani Koktama Kasai Faika Borogni Kamianka Koila Shahara Tei Borog Je Malkungbai Shikamo Berena Hanai Lamreka A Malkungbo Haino Tei Mawa Kalai Tangmani Koktama Kashaka Shikimni Bubagra Kor Gangtogo Lachung Tangmani
lahar patimani a lahar patimugo khorok chisa borokni bisingo koila shahorni khorokni siglabo haino tongmani borokni mungungkha Swapno Nil Deb umor bishi nuichidok te khoroksani mung Debjyoti Deb umor bishi nuichiba tini jarsalo Debjyoti Debni nukhungo koila shahoro nukhuni borok bai malaina bagai faisho paisa LOP Political Bureau ni Adong Jitendra Choudhury lahar patimung patimani yagulo tabukbo kemaja khorokni siklano naitugui tongo Sikkim Police tabuk sakjaratei khorok thamno naitugui mankha arni bisingo khorokni halok hamia angmabai sakhamrago saknai jagui tongo tei khoroksa hingke langma choi thangmani koktuma kasai faika khorok thamno naituk manphano tabuk sakjaratei khorok charno naitugui manyakho a khorok charno naitugui tongo Sikkim Police. Hello, good morning. आज चाहिँ हाम्रो रुमकै छेउबाट चाहिँ फ्लड आएको थियो है यस्तो छ कम्पनीमा ठ्याङमा हो नर्थ सिक्किममा अन्त यो सेक्युरिटीको चेक पोस्ट हो यो सेक्युरिटी बस्ने जग्गा हो त्यस्तो छ मेरो साथीको मेसिन चाहिँ यही ऊ माथिबाट ल्याएको रहेछ यता चाहिँ होइन अन्त ऊ माथि गाडी झुन्डिरहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथि जो गाडी चाहिँ जाँदा कुद्दै के हो फ्लडले लिएर आएको र पनि झुन्डिरहेको छ अब त्यो ड्राइभरको चाहिँ किस्मत राम्रो दाजी हुँदैछ पानी पनि त पुरा परेको थियो नि त खरकसा borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai gorongai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichini simi chengai burichi jora tei blood group angna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungserengi Tongai Shikla Shikli Rong ni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rong Tongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Pagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ungkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill जुवराजनगर कन्स्टिट्युएन्सी नि हाप्लङ पाडाव विकसित कृषि संकल्प अभियान खलाइलाइका तयार फाइबान्जाखा हुकबार तांगपेदिगनि मन्त्री रतन लाल नाथ विकसित कृषि संकल्प अभियान नि सालथामनि साल उत्तर त्रिपुरा हांकरनि जुवराजनगर कन्स्टिट्युएन्सी नि हाप्लङ पाडाव खलाइलाइका आरो हुकबार खने रोगनि मानजाक मुंबाई हुकबार खने रोग बाई बाक्सा हुकबार तांगपेदिगनि मन्त्री रतन लाल नाथ मानजागै विकसित कृषि संकल्प अभियान रगै हुकबार खने रंगनि बुसकांगो कक नारखा तै हासते हापां हुकबार खने रंगनो चुबाना बागै विकसित कृषि संकल्प अभियान खलाइमानि तै आबोनि नाहार मुंग्रगनो तिगै कक नारखा हुकबार खने रंगनि बुसकांगो हुकबार मन्त्री रतन लाल नाथ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সভাপতি আছে বীরেন্দ্র দাস আছে কিরণ শঙ্কর নাথ আছে
ICR এবং বলে খেতে পায় না 79 কোটি আর 25 কোটি 80 লক্ষ মানুষ বাকি পায় না। আর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমরা কত ভাগ্যবান, আমাদের কৃষকরা কত ভাগ্য, আমাদের গর্ব। RK Nagar Veterinary Hospital te College Beranei Fika Malmata Hamkrai Tangpedek ni Mantri Sudhanshu Das RK Nagar Veterinary Shakhamnok te College Beranei Fika tini Metalni Thamchisha Shalmari 4 salo Malmata Hamkrai Tangpedek ni Mantri Sudhanshu Das Logio Tongo Amcheni MLA Ratan Chakraborty te Tangpedek ni Director Khoboi Juda Juda Adongrok 4 salo Veterinary Shakhamnok Juda Juda Ward Beranei Kha Mantri Sudhanshu Das Beranei Mani Paithago Koktumathumni Baskango Fayai Malmata Hamkrai Tangpedek ni Mantri Sudhanshu Das Shaka Malmata Shakhamnokno Kitingei Tongko Sangtongnai Lokorok Bebak Faisingtei Bebak Shep Shap Manani Tei Shakhamnogo Tam Zingjal Tong Tam Shep Shap Kuriyengai Tong Aborogno Buskang Shalo Hamkrai Klanan Bagai Kok Sabjagnai Hani Shaka Malmata Hamkrai Tangpedek ni Mantri Sudhanshu Das RK Nagar স্থিত ভেটেরিনারি আমাদের কলেজ এবং হসপিটাল যেটা রয়েছে এটাতে আমরা ভিজিট করেছি। ভিজিট করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছে পাবলিকের জন্য স্পেশালি, তো সেগুলি সঠিকভাবে তারা সার্ভিস দিচ্ছেন কিনা না এই বিষয়গুলি আমরা দেখেছি। এছাড়াও এখানে পেশেন্ট যারা আসেন তাদের কীরকম অসুবিধা হচ্ছে, কোথাও কোনো রকমের স্পেসিফিক কোনো ইস্যু আছে কিনা এগুলি সমস্ত বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখেছি। এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে এই হসপিটালে যারাই আসছেন পেশেন্ট তারা যাতে 100% সাপোর্ট পায়, সুবিধা পায়, এগুলি যাতে এনশিওর করে আমাদের ডিপার্টমেন্ট বা আমাদের যারা ডক্টর আছেন এখানে অ্যাপয়েন্টেড, তো এগুলি দেখার জন্য আমরা বেরিয়ে এসেছি। আমার সাথে খরকসা বরকনি বাগৈ কিডনি কাইসা চুবা চুনাंगौ কিডনি রিউই কেবো চুবানাय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवुई चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैचि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवुई चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagai Kotoma Kaham Tei Rungsrengai Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagibo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi kokdug ngkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill Tini bagai kok borok kok tuma musyukno uli kok tuma shaimana bagai jayakari naitung di serang jati hambai